বরং গোনাং MLA সাহেব চিনি সুবোধ দে বর্মা বরং গোনাং চিনি MDC उमा शंकर दे बर्मा ताई आयांगनि जे लिडार ताई जों बिश्रामगंज एरिया सिविल सोसाइटी नेङै दङ ताई जे बिश्रामगंज सिक्ला हांख्राय बदल नेङै दङ अबो हाइके खायसों कक सालायमानि परे जों SDM नो साका इमिडिएटली नों आ मेप नो जोंनो रदि आबुनि परे हांगांखाय ADC एरिया खदा खबजा गया आबो যদি যে খবজাবি দং হাंगांखाय जों प्रब्रनाय तामुं हांगांखाय बर फाइनल मेप रि हांगांखाय जों बाहायगा सायमाने बबा एरिया हांगा जों जखन साव आब्रं हांगा लाई हामबाय नरकनो ताई नरकनि चेनेल नाय तंनाय हास्टेनि जत तिब्रासा लोकरकनो आनि खाका हामताय हामजाक मासिबाय ताई अगरारकनो खलमं याफारो एक्चुअली जे जों ताबुसुक जराव रोमान स्क्रिप्ट नो सक्सेस yang mani karon gangkai a रोमान स्क्रिप्ट नो तो जों पॉलिटिक्स खाइदों आबोनो एकमात्र चिनी जेता सक्सेस यानी बथाय रोमान स्क्रिप्ट नो जुदि जे आवसिनि मानथाय जों खाया नांगौ हनै जुदि जे जों मुभमेन्ट खायगा गangkai आसोक जरा नांनानि ककिया आगियो आं कायसा साका जे 1988 नि सिमी 92 जे त्रिपुरा सरकार TUGS ताई जे कांग्रेस सरकार आ जरानो आ सक्सेस माने संना पामानि ताई जे 1967 नि सिमी जे रोमान स्क्रिप्ट आबुंका सेकेंड दाबी फर्स्ट दाबी गangkai जेता तामनाय ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एके ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 17 বছর এচিভ খাইকা 1967 নিসিমি আ দাবিনো তুই 17 ইয়ার্স 1984 এচিভ খাইকা গাউনি বাগৈ এচিভ খাইমানি বাগৈ ত্রিপুরা খুশি হই কংগ্রেস তাই TUGS সরকার 88 ক্ষমতা ফাইকা आ क्षमता जखन 5 বছর तंफ्रुनो आ रोमान स्क्रिप्ट जों सक्सेस खाइमान खामो एवं कैसे पॉसिबिलिटी तंगमनि तामनि हिमालय आयन केंद्र बो कांग्रेस सरकार और बो कांग्रेस सरकार आरन बिसिंगतै बो काहाम गागा आजराव जे चीफ मिनिस्टर तंगै सुधीर मजुमदार खूब बड़ काहाम एवं आफ्रु रोमान स्क्रिप्ट नो तै कुनु इश्यू करै जे आबनो महगे तामनाय बुनि भाषा विदेशी भाषा बिलिफ माने तामनाय फरेन स्क्रिप्ट आबो हाय कुनु इश्यू करै आजराव आउट बागै आजराव जदि से विधानसभा पास खालाय आइन छिनामै जदि से सेंट्रल गवर्नमेंट नो रहर गangkai आफ्रुनो HCD लो हाबनान दंगनि किन्तु हायबोना जों आबनो सिरियास के नालिया जों आबनो तै पॉलिटिक्स खायका आउनि बागैनो जों दिनै सुजराव सापर खायमा दं आउन बागै आगामी दिनाव बाहायनो आ रोमान स्क्रिप्ट जों तामना आं जतनो न याकुं याग्रमै कबकनाय जत नेता रखनो विशेषकर CPM नि नेता कांग्रेस नि नेता ताई निने ताबु रिजनल पार्टी IPFT ताई त्रिपुरा मोथा इंक्लूडिंग राजानो बांग्याकुं याग्रमै कोयनाय जों कुबुई के रोमान स्क्रिप्ट पेनो तामनाय सक्सेस खायै चिने जता कामिंग जेनेरेशन नो एजुकेशन आ उरुनानि बागै बखाव जदि से वानसुगै जों मुभमेन्ट खायखांखांखाय आनि बिश्वास जोंहाबो जरा कमनि बिसिङैनो जोंहाबो सक्सेस जोंनि माननाय आं नुखा मिया चिनि बरम गोनां आता अखरा रवीन्द्र देव बर्मा एजुकेशन EM बनि जेता रिएक्शन ताई नों जे संका MLA MDC जत सयरoi रोमान स्क्रिप्ट नो चालुमा खायनाय नै चीफ मिनिस्टर नि थानियो कपि रोमानि नै नों जेता संमानि ए आबो बेलायके काहामको एवं आबो बेलायके पजिटिव एवं आबो अवश्य माने तामनाय बखाबा जानानि को किन्तु हायबोना आजागाव सिस्टेम नि बिसिङो जे चीफ मिनिस्टर बाय डिस्कशन खा आबो सिस्टेम नि बिसिङो आकक सालाय जागलिया कारण तामनि हिमालय आजागाव सिस्टेम गangkai आबो लामा कलगिया लामा बारबार आसे कायसां गangkai कैबिनेट पास खालाय त्रिपुरा नि जता त्रिपुरा सरक रोमान स्क्रिप्ट नायो बरनि ककरक डेभलपमेंट खालायनायनि बागै तामनाय
borok roman script nayo hingke abo hainai a roman script no jeng cabinet o rajyo sarkar pass khaikya hwnai kaisa a jagao notification ba ain pass khlaioi ba ain ni abono ain hingke bidhan sabha se thanai hingke jodi chabo hingke kaisa notification khlai Tripura board no chithi sikyang kangke Tripura board abono tamne 1 second ni bisingi no implement khlainani baddo hingke a jagao Tripura abono tai rajnoitik se khlaina nangya paike finish তাই আ কপি নো যদি সে সিবিএসই বোর্ড বাং ইয়াকে বা আইসিএসই বোর্ড না কপি রেখাং কাঙ্কাই তাই আবো তামনাই দিল্লিনি সিবিএসই বোর্ড পার্শ্ব খাইজান কোনো প্রশ্ন রেখা আইসিএসই বোর্ড পার্শ্ব খাইজান প্রশ্ন রেখা কারণ রাজ্য সরকার ক্যাবিনেট পাস খালাই কাইসা তামনাই নোটিফিকেশন কারিখা ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সারক তামনাই কক গরক ডেভেলপমেন্ট এবাগৈ বরংনি স্ক্রিপ্ট কাঙ্কাই রোমান স্ক্রিপ্ট সিনাই হনাই যদি সে সরকার আবো আগে ডিসিশন না ওই নোটিফিকেশন খাঙ্কাই আন নোটিফিকেশন যেটা কাগজ হয়তো গভর্নমেন্ট হতং রয়াতাং পত্রিকাতে বিসিংতি বং চংমান খাঙ্কাই আং নং ফানা ত্রিপুরা বোর্ড তুনৈরি খাঙ্কাই ত্রিপুরা বোর্ড আবো 1 সেকেন্ড নি বিসিংনি ইমপ্লিমেন্ট খাইনি বাদ নাম্বার 2 আ কপিনো সিবিএসই আইসিএসই বা যত যে নং খুশি বোর্ড যে তামনাই নং আ জায়গাও পড়িনাই যে বোর্ড নি আন্ডারে নং পড়িনাই a board na copy rekhan paike finish a jaga tai kono lama kolo bokre lengli process bokre ke ta kaisa et chidlo danani byapar gamo hai tabuk to Tripura mo thane 13 jon MLA tongo tai 33 jon MLA tongo IPF tini masa 32 jon angkai ko kabone BJP ni Tripura mo tha BJP tai IPF ti alliance Kaun bagai 33/13 kangkai busu 46 MLA tong 2/3 majority kaun bagai bidhan sabha jodi se 2/3 majority pass khlaioi Tripurani Tripura sarok ni kok gorok second language kok gorok development khlainani bagai roman script no a jagao bidhan sabha ain pass khlai ain chnam kangkai a ain chnamanani copy no jodi se central government or hor kangkai abo et chidilo automatically 1 second ni bisingi na habai thangsinai ajarate kum bada kreke henge tabuk je lama kolok thunukmani mane tamba naiya tabuk rom chidi BJP je baksa neta petwa ba podre potte je sia hanyo unnecessary comments khayo mane script no to tabuk rom chidi tibrasan script high script tabuk je jukngai dongha AI juk ও জরা যদি সে কাতাল স্ক্রিপ্ট খলাই কাঙ্কাই 100 বছরে পরেছে তিনি নিমহাই সালনো মানানা এবং 100 বছর বসকাঙ্গ সং লাইরমানি পরেছে তিনি নিমহাই সালনো মানানা গেছে বজাগা থানি সগৈ নাইবা গান বাগে আবো হাই রং যেটা সামানে চিনি মানে তামনাই নিজস্ব স্ক্রিপ্ট হাই স্ক্রিপ্ট হনে যেটা সালাই মানে আবনো আর যতনি যে সাই দংনাই যেতে পার্টিনি নেতা ফনमै দংতং বা যেতে ব্যক্তি ফনमै দংতং borok nang yakung yakromi koijao nora aba ke sawi controversy tak thaide obo kaisani ব্যক্তিগত ভাবে ত্রিপুরা হিসাবে আং জুদনরং যতন আং রিকোয়েস্ট খাইমানি কারণ তামনি মালে जों তাবুক চিনি যেটা এই পজিশনাव চিনি যেটা কামিং জেনারেশনাव ডেভেলপমেন্ট খাইন থাকাই जों रोमान स्क्रिप्ट नांगौ कांकाई आवनि बागै चिनि कक महायमना नांनाय जों रोमान स्क्रिप्ट नांगौ मा नाइदा नगर पंचायत इनक्लूड करा হইছে না তনে সানাই যেমন एग्जांपल পয়লা সাকা ডিএম অফিস আবো ইনক্লুড খাইজা ইনকে जों যখন নো অবজেকশন তে যেতে এডিশন না হামন আবনে রাখা আবনে পরে ডিএম নি সাকা যে তামনাই আবো এডিশন খবজা গিয়ানাই যে ডিএম এসপি অফিস আর যে যত অফিস নমনে একঠাই আবো নগর পঞ্চায়েত খবজা গিয়ানাই ডিএম নিজিন মা সাকা আবনি পরে মিয়া হাইনা হাই ডিসিএম মা সাউকা বিশ্রামগঞ্জ যেটা থানা পিএস আবো বাহিনো মানে আবো তৈসাকমা কামি খবজাগো এবং আবো এডিসি গাউনি পরে ডিসিএম বনিজিন মা সাউকা থানা আবো খবজাগিয়া আবো মানে তামনাই নগর পঞ্চায়েত বিষয় খবজাগিয়া নি মা সাউকা গাঙ্গা তাঙै থানানি বুং মা খাইসা নি जों যখন সংপুরং গাঙ্গা বসাও যে আবো ল্যান্ডমার্ক সরো হनै Nggak tahu ke landmark hanya sini baru kati dong final map sebenarnya puno kaya
gan bagai a final map mamani poreno sang borokno document doi sang abo khayo a jago sang success sangnai karon ta nile sang tabo ain chio sang role chio constitution ni jeta system of babo hage babo deke ni jine right no na na abo sang chio abone bagai no abo tabo positive don tongo tamo gang kai a jago jori che illegal একটা কিছু জড়ি abo আগে খাই gang kai abo to sang joto nok nai আর বাকি ইলিগাল কোনো সময় চলিয়া কনস্টিটিউশনে ফাটারো বা সিস্টেম কোন সময় চলিয়া আর বাকি মিয়াজি আরনি যেটা প্রধান কাসাম তংনাই বা বরফ বনব সাকা কারণ তাম হিল বরফ তো সরাই রক নরক সিয়া যে তামনাই সিমনা বব হাইকে খাই গাউন বাকি যে সিমনা তং আবু তুই সে মাংনাই এবং আবু নংথং আজাগানি নিব ক্ষতি তাংথং বনিব ক্ষতি তাংথং যতনি ক্ষতি তাংথং আবু হাইনি কক সালাইকা এবং আবু তাবু পজিটিভ এবং আগুগুই দङ এবং সারা ত্রিপুরাও না আবাকে যে জায়গা নাই দংমানে বা জায়গা না জায়গায় দংমানে আর কখনো जों সিনা নাংনাই এবং আবো হাইকে খাই जों তাবো তরক মানে তামনা চিনি যেটা জানি যা জায়গানি সিমনানো जों ঠিকানা রাখনা নাংনাই কেতা কাইসা জায়গা মানে তামনাই আ জায়গাও ওয়ানসুক জাংনাই দङ এবং তা কাইসা বরকনো আং অকম সকা নাইদে নরক তো টিসিএস অফিসার आउनी बागै 1975 LRX जेता विधानसभा पास खालाय आइन नामजाखा तिब्रासानि सेफ गार्ड नि बागै এবং আবনো নর সাইদামান এবং আবনো কিছু পরিনাই দিন হিসাবে এনকা তাও জমছে যে এডিসিনি জায়গা আবনো তুই নর কিছু চর্চা খাইনাই দিন হিসাবে আং সাকা যে নর্থ ইস্ট নিবিসঙ্গ আসামো 3টা মেঘালয় 3টা মিজোরামো 3টা কনস্টিটিউশন আগিনেও প্রভিজন দङ আগিনি যে চিফ মিনিস্টার ব আ জায়গাও আবনো যারা চিকন দফানি বাগৈ ব আবনো রেইকলাংখা বা নামैकलांखा হইছে ফিয়াবা চিনি ত্রিপুরা তাফ্রো আসামনি আন্দার করেইবা আবনো ত্রিপুরা মানে তামনে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলে প্রভিজন করে কিন্তু হইবনা আইন সংশোধন খাই 1984 তামনাই 3 আগস্ট তামনাই আইন নামজাকা রাজ্যসভা বিল পাসংখা 19 আগস্ট সংখ্যাঙ্কা সমত লোকসভা অংখানা অবহাইকা আইন নামজাকা আইন নামই আবো কাইসা সোসাইটি তো রাজ্য মানে সোসাইটি তো রাজ্যয়া সোসাইটি তো জেলা পরিষদ অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নামজাকা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন হাবকা তাই আবো ম্যাপস নামজাকা কারণ বাগৈ যে এডিসিনি জাগানো তাকুরক যারা নাই তো নাই রক নর কিছু খেল খাই যাইছে এডিসিনি জাগানো জডিছে আ জাগাও এক কোনি ফানা জডিছে লাংনানি কাং আ জাগানো জডিছে তুই ফাইনানি কাং আবো হাইনা হাই লোকসভা রাজ্যসভা পাস খাইয়া কাং এডিসিনি আ মেপ নি জাগানো লাংনি মাইয়া আবো কাং অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যেটা ল্যান্ড রাইট তাই ল্যান্ড রিফর্ম নি যেটা রুলস আ কক্সা কারণ তামি নিমালে আম মেপ খাইজাং মানিব লোকসভা রাজ্যসভা পাস খালাই আইন সিনামাই আউন বাগে আম মেপ নো হুনানি বা আম মেপ নি জাগানো কমিনানি কাং লোকসভা রাজ্যসভা পাস খাইমানি পড়েছে আ জাগানো নাহারিব মাননাই তাই আ জাগানো তামনাই আবো বাদে নানানি কোনো স্কোপ করাই অবনো মা বুঝি নাই গাউন বাকি বরক যে তাবক নামে বে নামে যে আবো হাইনো মেপ উবরজাব রুখলাই দङ আবো অফিসিয়ালি নিয়া যদি চাবো হাইকে উবরজাব রুখলাই দङ নাই আবো হাইকে উবরজাব রুখলাই দङ নাই উবরজাব রুখলাই নাই বরকনি যেটা মাজরা কতর দङ যদি আবনো তুই जों চ্যালেঞ্জ খালাই কাং ও যে উবরজাব রুখলাই নাই বনি লাইফ বনি চাকরি তো थांनाय न बजेसो आईएएस अफिसार फनङै दंथों बनि चाकरि तो थांनाय न किन्तु हायबोना आबनि जुरिमाना बजालो मा खातक ताबरम से एग्जांपल कायसा नुका 2019 कायसा नोटिफिकेशन रुबो गाबो नां नुका आजरा चिनि बरम गनां का ताको अकरा डाबल इन दे बर्मा बो सिओ तमनि बो कायसा नोटिफिकेशन कारिका बनाव खूब सालिया है যদি সে ও 1975 নে এলআরএক্স বনাবনো এলাউ খাইয়া 1975 নে যেটা এলআরএক্স নে বিরুদ্ধে যে চিনি তাকো করা বলিন্দে পরমা
bo aje notification khle edition hano khage dir kha ba bo aba ke edition থেকে aba ke kaisa as a authority হিসাবে যে bo aba ke khai gazette notification khaikya ba rakha abo boni power করে abun bagai a jaga ain notong ka bo jaga o dondoniya hoise bo jaga o মানে পানিশমেন্ট মানানি যোগ্য এবং আবো হাইকে মইয়া হাইছে আবো হাইকে খাই আবো হাইকে গোबां নামে বে নামে বসিয়া বসে আবো হাইকে খাই খাইলাই তংলাই রলাই তংলাইও কিন্তু আবো বিভাগনা আনঅফিসিয়াল আবনে বাগে অফিসিয়াল চ্যালেঞ্জ লাইগাং খাঙ্গাই আবো বিভাগনা চাকরি থাংনাই তাই জেল মাখা তংনাই অবংকা যেটা আইন দিকো ডাউন বাগে সুনজতন সতর্কমা তংনাই কেউনি বিরোধিয়া কোনো জাতি গোষ্ঠীনি বিরোধিয়া কোনো জাতি গোষ্ঠীনো হিংসা খাইনানিয়া কোনো জাতি গোষ্ঠীনো সংহামিয়া খাইনানিয়া जों दाबो माने ताहले बरक हिसाबै सिनि चिन्ता भाबना मा तंनाय एबं बरक हिसाबै सिनि चिन्ता भाबना तैनो जों तामनाय सिनि थाङै तंनानै न जों मा वान चकनाय आउन बागै केबनो नायसलै केबनो जलिवै केबनो बुइ वालाय सुक्लाय खायै जों दाबो सिनि मानथायनि बागै आन्दोलन बा संगठन खायजाकनाया जों संगठन बा आन्दोलन मा खायनाय सिनि राइट नो तै गुबैनो तै इन्डियानि कन्स्टिट्यूशननि फ्रेमवर्कनि बिसिं অবনো আনি তিনি নরননি বিসংতৈ তাইনি মানে আনি পাবংমং হাসতেনি যত আনি তিব্রাসা লোকরকনো আমফাই খুলমबाय जों सापर्ट मा खालायनाय এবং सापर्ट खालायनायनि नांगौ এবং অব হাইকে খাयनो जों माने तामनाय अ हाव जों थाङै दंना नांनाय ताई अ हासाकाव बयबे बाक्सा जों बाहायनो कायसा दफानि सिनि जागै थांना नांनाय এবং आबो हायके कुंकुसो खालाय बखरब हिसाबै जों थाङै दंना नांनाय এবং आ जे वान सुक मुंतैनो जतननो कक सानानै ताई राजनैतिक खालायनायनि बागै तिनिवा आनि किसिसा नरकनि चेनेलनि बिसिंतै आनि जेता कबंमुं ताई कयमुं ताई बरकनो याकुं याकरमै तामनाय खुलुममुं ताई बरकनो आं कययाव सार नों तिप्रास दफान बागासो लं पेन्डिं सामुं खायफायो तिप्रासना हामजांनाय तिप्रासन फेवगनानि बागै आसुक निनि सेक्रिफाइस खायफायमानि थांनाय किसे साल सिगां बसुंनुखा बिश्रामगन्जनि जे जागा एडिसिनि हानो जेनारेल स्नामथानो निनि अबदान अनेक कटरमा ताई निनि सामुंनि एक्टिविटी अनेक काहाम ओंखाय नोंखा और जे रोमान स्क्रिप्ट पेन्डिं अंग तंगमानि एत बसरंग तंगमानि अबन बागै नों थिनांगो अ रोमान स्क्रिप्ट नो मान रिनानि बागै नों गदालनाय दा सबा खायनि दा बा बमाय खालायखा मानाय नों अ सामुंग अंखनाय दा तामा वान्स आनि बैकग्राउंड ताई आं जे ताबुक जरा बासाय तंगमानि आ आइडियोलॉजी का 1968 जे छात्र संगठन आसायखा तामनाय TSF होनाय आजरानि बुमुं कांका ट्राइबल स्टूडेंट फेडरेशन आबनो चेंज खाय 2020 अबहाय रखन ओंखाना आ ट्राइबल नि जागाव तैफ्रा सयै तैफ्रा स्टूडेंट फेडरेशन ताबु जेता ऑर्गेनाइजेशन आबुंका 1968 आसायमोन TUGS का आसाय आंचलिक दल होनाय 1967 एक बोसोरनि परेनो आ TSF आसाय ट्राइबल स्टूडेंट फेडरेशन आपने बुमुं चेंज खाय ताबु तैफ्रा स्टूडेंट फेडरेशन गान बागै आं जे थाङै दंमाने आंनि जे एस्पिरेशन आं जे दफाना हामजागना रंमाने बा आं जे ताव कक साय दंमाने आबो बिभागनो आ TSF नि स्पिरिट गान बागै आ जे रोमान स्क्रिप्ट आबो कायसा आनि बइमा गान बागै निचय ताङै दंयाङनाय एबं आनि जेता साबमने वो गांगांगाय बइ मजि खायथों मजि खाया नांखांखांखाय इंडियान कन्स्टिट्यूशन नि जेता फ्रेमवर्क नि बिसिङैनो विदिन तामनाय 1 to 1 year बा 2 years नि बिसिङाव आबनो तामनाय बिसेस खायतिफ्रा सारकनो रोमान स्क्रिप्ट चालु खलाय सैरै आ इंडियान कन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क नि बिसिंतै मानो आबो आं अलरेडी 1 सुगै गतनखा ताई आबो तामनाय आबो खलायनाय आबो हायबो 1 सुगै तंखा किन्तु हायबोनो तेनेनि महाय सालो गागायाव যদি সে तामनाय रोमान स्क्रिप्ट नो रुई যদি সে इंडिया बायनाय जा इंडिया दं संनाय जादों गागा आंबो चिन्ता खालायनाय নাই किन्तु त्रिपुराव যদি সে रोमान स्क्रिप्ट नो चालु खालायगांगाय इंडिया गभर्नमेंट इंडियन संविधान कोन खति दाताव आउ सानि तिने क्वेश्चन दंनाय ओंखाय যদি সে आबो हाय खति करि गागागाय
ang democracy system o nangkang tawo ready tong haise ang hunger strike khlai ar roman script ni jata dabino tuyei mane tamnai ang movement khayani ang tini ready tong ang bagai ang joto lokorong no ko nai norok bising tei khlai takorok ready tong ni nangkang kai sang tamnai democracy system o sang hunger strike tong nai yang kaba sitting demonstration pula tongoi abuni pore sang hunger strike tong nai chini man thaino ba chini right no nana ni bagai democracy system o chung non violence so sang movement khlainai norok joto ready tong ni angmon lama nokharnai ebong যে কোনো সময় ওখানে जों सालाय लामा नखरै बयनि खति खाया जों मुभमेन्ट खाया थांथानै जों कोनो भायलेन्स खाया हासे जेने राइट नि बागै जों मा खाने कारण तानले नेने हांगार स्ट्राइक दंनानै आबो कन्स्टिट्यूशन आनो एलाउ खालायो सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खायाने अनि तामना कन्स्टिट्यूशन आनो एलाउ खालायो एबं आज पिसफुली मुभमेन्ट नि बिसिंथै खालायो आव जेने दाबिनो जों माने बागै जों मुभमेन्ट मा खाने এবং আজাগা जोंमा थांनाय आबनि बागै जों रेडि मा दंनाय कारण तांनि नों जे साका 47 years जोंखा 69 ककरक चालु खालायो सेकेन्ड लैंग्वेज हिसाबै 1969 किन्तु आज ककरक चालु खालायने र बरक गांगांगांगाय याथे बोतान सुजाक याक बोतान जाक abo haike khai kok borok no borok abo haike salu khlai klangkha kintu kok borok salu khlai klangkha ne simi tibrasarang bokrok ko dairkha kintu ak kok borok bahike bobutike development nai abo no kangka scientifically borok ajorano sita bapna khlai abo kok borok no rekha hambona kok borok eju mane samu sugya ja ba kok borok bone ya phangyan krija bo tori logi be ja abo hai plan khlai ak kok borok no borok salu khlai klangkha abo sini political leader of saimia ba borok abono wan chukna ringa bisos kai usogang ang chini jiten chani statement nuka saimia abo boida kono snamoida rakha tobe boa jaga sawo जों सरकार तंखरो रोमान स्क्रिप्ट no bo sireka tai mane tamnai roman script bai sinai chidong tai bangla bai sinai chidong je hamda kai bo abo haine je kaisa saman changa ba ke सरकार abo ke चालू खलाके हमने abong hangkangkai ang bono comment so serka sar nang tatalta sati hne karon nini ba sebiang sarkar kono সময় bon roman script no tuyei একবার ফোনে এসং সাপোর্ট খায়া কো নইব ছায়া এবং চালু খায়ও বা সৈদি হইব ছায়া কো তাবক পুসক পর্যন্ত হইছে তিনি যে অকক সামনে আবো একদম 100 নি বিসং 100 টাটাল এবং যে তাবক সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি চালু মানে কাকা আবো কাইসা অটোনমাস বডি যে আজ আগাও কাঙ্কাই তামনে গভর্নমেন্ট ইন্টারফেয়ার খাইমে আউন বাগে আজ ওরানি ভাইস চ্যান্সেলর অরুণোদয় সাহা বরম গনাং অরুণোদয় সাহা বনি চিন্তা বাপনা ও চিন্তা খাইয়ে বাবরো সাইক্লাঙ্কা যে বনি ইউনিভার্সিটি ও কক বরকন তৈ যে রোমান হামজাকনাই রোমান নংতং তাই বাংলা হামজাকনাই বাংলা বাই সৈতং হनै বাজরা সাইক্লাঙ্কা আবনো তাবুক ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি ও চলিতংকা কিন্তু ফিয়াবা সালচাং নিনি মনফর্ড নিউ স্টুডেন্ট ইয়াকলি নিউ স্টুডেন্ট রকম তৈ আরো নি খরচ কক বরক টিচার আনার ফাইকা বরক নতলাঙি লগে লগে নাং থাঙ্কা চিনি বুকুক খুমতয়া আফ্রো আজাগো মানে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি নি কক বরক ডিপার্টমেন্ট নি ইনচার্জ বড় থাঙি সঙ্গিকা তাবুক যে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি ও যে কক বরক যে রোমান স্ক্রিপ্ট বা যে আবো হাইকে যে তামনাই বাংলা হামজানাই বাংলা বাই সৈতং রোমান হামজানাই রোমান বাই সৈতং হनै যে চালু খাইমানে আবো কোনো একটা রেকর্ড দাতাম হनै কিন্তু ফিয়াবা আপনি কোনো রেকর্ড করে আপরো হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট চিনি বুকুক খুমতায়া নাंखाना বয়ানো সাও আং বনি কোয়ার্টার থাङै বন তংमा জায়গা থাङै আপরো বনো সঙ্গैका अब हाय कोनो रेकर्ड करे नि छौ ताम गांगांगांगाय बारबेले बा চ্যান্সেলর সাকা गांगांगांगाय अब हायके खाइन चलि दं हानाय इनके এই হলো মানে আবো ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নেই যেটা বা যে ইউনিভার্সিটি লেভেল যেটাবক যেটা রোমান তাই বাংলা চলিমানি আবনি ইতিহাস গাউনি বাকে ফাইদি তাপক বকরক যে তামনাই जों অবনতयै जों অবহাইকে খাইনা जों কারাকে মারম লাইনাই বা চিনি মান থাইনি বাগै जों বখাवाइसे मुभमेंट खाया नांनाय तामनाय जों चिनि पलिटिक्स नि बागै चिनि पोस्ट नि बागै
ba chini tamne power ni bagai jeng jodi se ai shuno use khai gang kai haikala chini do pharang tong song nai aun bagai joton thana ni ko ta kaisa jatan nang sangmani bisrang gondoni movement actually bisrang gondoni movement abo to tamnai jeta sangagi to sia